आम्ही ज्या लँड रेव्हेन्यू कोडाच्या अंतर्गत ज्यांच्यानी आउटसाइड द लीज ज्यांच्यानी ओर डम्प केल्लो ओके तांच्या कडल्यान आमी फायन कलेक्ट केल्ली एप्रॉक्सिमेटली 200 crores ऑफ रुपीज इन 2013-14 हे आमी परत एकदा तांकां परमीट करपा खातीर दोज वर लीज लेसी आशिल्ले तांच्यांनी केल्ले आनी जेणी सरकाराक पेमेंट केल्या तांकां बाय टेकिंग ऑल द परमिशन फ्रॉम इंडियन मायन्स ऑफ ब्युरो आनी रॉयल्टी पेमेंट केल्या उपरांत ते मायनींग आमी डम्प जे आसा अकॉर्डिंग टू द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी परत एकदा सांगता इट इज नॉट डॅट कारण ते सुप्रीम कोर्टान SEC कमिटी सगळेच आशिल्ले बट टील डेट वी आर वेटिंग आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हॅड पास द पॉलिसी. It is a recent amendment in the minerals and other than the atomic and the hydrocarbons energy minerals, the concession rule 2016 published in the official gazette dated 2/11/21 has come in force on 2nd of November 2021 wherein the rule 12 has been modified and rule 12(1) and sub rule 1 has clause K has mentioned below. तुमकां जाय जाल्यार हेजी रोखडेच आमी पब्लीश करतले बट तितूर एकूच सांगता म्हणजे सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीच्या नुसार सुद्दां तांच्यांनी तेन्ना रिजेक्टेड आशिल्लो ओल म्हणजे प्रोवायडेड अ फर्दर डेट इन केस ऑफ देर इज ओवरबर्डन ऑर द वेस्ट रॉक ऑर द मिनरल बिलो द थ्रेशोल्ड व्हॅल्यू and which is generated during the course of mining or the beneficiations of the minerals or any minor mineral extracted along with the mineral for which the lease is granted, the state government in consultation with the Indian Bureau of Mines by order and permit the lessee to the dispose the such material in such quantity and in such manner as may be specified therein on such payments as may be decided by the state government. ही गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची नवीन पॉलिसी आयल्या त्यानुसार आमी द ओर विच इज आउटसाइड द लीज एरिया जो आसा हो तेंच्यांनी परमीट केल्लो आसा. SEC कमिटीनूय बी तेन्ना जो आसा पळय न्ही तो एक्सपोर्ट करपाक दितले आमी. इट इज एप्रॉक्सिमेटली आतां इट इज एन 20 million ton ओर म्हणजे 10 million ton to 20 million ton हाज्या मदीं हो ओर आसा. जो लेसी आशिल्लो त्याने भरल्या आनी फायन भरल्या आउटसाइड करपा खातीर ते कंपनी हँडल करतलो. फायन भरूंक नासत जाल्यार डेट ओवर कम्स टू द गव्हर्मेंट. हे आनी लँड हे पयशे तेन्ना भरलेले आसा. तुमकां हे डिटेलान हाजो एक प्रेस नोट जो आसा वो सेपरेटली देर इज कन्फ्युजन नाका म्हणून हेजो सेपरेटली प्रेस नोट जो आसा हो आज सांजचो पर्यंत हेजो प्रेस नोट सेपरेटली कॅबिनेटाच्या डिसिजनान इन डिटेलान तुमकां येतलो. आत्ता म्हजे कडेन हाजो डिटेल्स ना. एप्रॉक्सिमेटली 10 million to 20 million हाज्या पर्यंत ओर आसा. म्हणून हांवें म्हटलां की मायनींग एक्टिविटी फुडल्या 4-5 वर्सांक फूल फ्लेज रित्या गोंयांत जावपा खातीर स्कोप आशिल्लो ओर गोंया कडेन आसा आनी वयल्यान हो ओर जो आसा हो म्हणजे बेश्टो पडून खूब कडेन पळयतात कारण बाबूय फ्रॉम द मायनींग एरिया हांव फ्रॉम द मायनींग एरियांतल्या लोकांक खबर आसा कितलोसोच ओर जो आसा हो पडून आसा. ताज्या खातीर जो आसा व्हडला. द नेक्स्ट थिंग रिलेटेड टू डॅट ओनली जरी म्हणजे मायनींग एक्टिविटी आतां बंद आसली आमी उरलेले ऑक्शनचो ओर आमच्या कडेन आसा तेजे दुसरें ऑक्शन विदीन 15 days आज कॅबिनेटान तेजे रेट्स डिसायड करपा खातीर वीच इज 300, 350 आनी 450 वीच इज एन 60 grade, 50 grade आनी बिलो 50 grade अशा तिनूय तरेचे रेट फायनलायज केला. 15 दिसांनी ताजी पी जी आसा पळय न्ही ऑक्शन हें जाता. इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्स हांची परमिशन घेवपाक जाय. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान तांकां परमिशन ECची गरज लागची ना बट इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्सची परमिशन घेवची पडटा. इट इज अंडर प्रोसेस. जाता तितके बेगीन आमचो प्रोसेस. वी आर इन टॉक विथ SBI. आत्ता ना म्हज्या कडेन डिसिजन.